Hello guys, welcome to my YouTube channel. For today's video, ituturuan ko kayo paano mag-color grading. So, let's go. So, ito na. Tuturuan ko na kayo. First step is punta kayo sa filters. Hanapin nyo yung Oppenheimer. Touch movies niyan. Sa movies, hanapin nyo yung Oppenheimer sa movies. Yan. Adjust nyo lang yan mga guys. Kung anong gusto nyo adjust. 56 ba or ano. And the second one is lipat nyo lang. Touch adjust. Punta kayo sa graphs. Diyan. And touch nyo sa ibabaw. And sa gilid. Adjust na lang guys. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko dyan. And in the last part is punta kayo sa filters. And sa movies ulit, hanapin nyo yung green-orange filter. And yan. Yan, green-orange. And adjust nyo lang. Ganyan, adjust. And good to go. At sana may natutunan kayo sa ating tutorial video ngayon. And don't forget to like and subscribe. Thank you guys.